Cuy, balik lagi nih. Kali ini tuh gue bakalan share sound effect gratis buat kalian, dan linknya bakalan gue taruh di deskripsi ya. Gratis tanpa password. Oke.
Oke cuy, jadi yang mau download bisa klik aja link di deskripsi, gratis tanpa password. Kalau lu suka jangan lupa di subscribe dan ya udah dadah.